الله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Syekh setelah membaca basmalah, hamdalah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mendoakan kita semuanya, juga mengingatkan kita untuk menghadirkan niat ikhlas semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Ini berdasarkan mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya sesungguhnya agama satu-satunya yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama Islam. الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده لا غير. Jadi agama Islam itu yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada agama selainnya. فكل الأنبياء مسلمون. Seluruh para nabi itu adalah agamanya Muslim. أولهم سيدنا آدم عليه السلام. Yang pertama adalah Sayyiduna Adam alaihi salam. وخاتم الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. Semua para nabi itu mendatangkan agama yang satu, yaitu agama Islam. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi amal yang paling afdal, amal yang paling mulia adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. قبل الصلاة Sebelum salat, وقبل الصيام sebelum puasa, وقبل الزكاة sebelum zakat, وقبل الحج sebelum haji, وقبل الصدقة على الفقراء sebelum sedekah kepada orang-orang fakir, وقبل حفظ القرآن. dan sebelum menghafal Al-Quran. أول الأعمال Amal yang pertama, وأفضل الأعمال amal yang paling mulia, وأول الواجبات dan amal yang paling diwajibkan الإيمان بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. itu beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه بدون الإيمان الإنسان مهما عمل لا حسنات له. Jadi seorang manusia tanpa agama Islam, apapun yang dia kerjakan tidak ada kebaikan yang dia dapatkan. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. Sebagaimana Rasulullah bersabda, semulia-mulia, seafdal-afdal amal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. نعيد الحديث sama-sama. Kita ulangi hadisnya sama-sama. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. الآن أنتم أعيدوا من الأول. Sekarang semuanya bareng-bareng mengulangi hadis yang tadi. 1, 2, 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. lagi. Masya Allah, betul. Al-iman billah wa bi rasulillah hadha afdalul wajibat. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya ini adalah kewajiban yang paling afdal. Man lam yakun 'ala al-iman mahma 'amila la hasanata lahu. Jadi apapun yang dikerjakan seorang itu tanpa beriman kepada Allah, maka tidak ada sedikit kebaikan. Tidak ada kebaikan yang dia dapatkan. Walau at'ama fuqara al-ard, meskipun dia memberikan makanan untuk semua fakir miskin di dunia. Walau bana al-mustashfayat wa ja'alaha majjaniyatan lil fuqara, meskipun dia membangun rumah-rumah sakit secara gratis. Idza lam yakun 'ala al-iman, kalau dia itu tidak beriman, la hasanata lahu, tidak ada kebaikan baginya. Fama ma'na al-iman billah? Apa makna beriman kepada Allah? At-tasdiqul qalbi anna Allah Ta'ala mawjud, yaitu membenarkan dalam hati bahwasanya Allah itu ada, wahdahu la syarika lah, tidak ada sekutu baginya, wa huwa wahdahu al-khaliq, hanyalah Allah yang khaliq, wa huwa wahdahu yastahiqqu al-ibadah, hanya Allah yang berhak disembah. Intabihu jayyidan. Coba kita perhatikan dengan bagus. Nahnu la nara Allah fi hadhihi ad-dunya, kita tidak akan pernah melihat Allah di dunia ini. Nara ma yadullu ala wujudillah, kita hanya bisa melihat bukti akan adanya Allah. Hadha al-alam yadullu ala wujudillah, ini alam ini adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Al-fi'lu la budda lahu min fa'il, perbuatan itu butuh kepada perbuatan itu harus ada yang memperbuat. Law nahnu kharajna min al-masjid, kalau seandainya kita keluar dari masjid, thumma raja'na, kemudian kita balik lagi ke masjid, fawajadna hadhihi al-karasi wa ghairi dhalika qad khurriba, jadi kita menemukan kursi ini semuanya sudah rusak. fanas'al man al-fa'il, kita akan menanyakan siapa yang memperbuat ini. لأن الفعل لا بد له من فاعل, karena perbuatan itu pasti ada pelakunya. الضربة لا بد لها من ضارب, pukulan itu pasti ada yang memukul. الكتابة لا بد لها من كاتب, tulisan pasti ada penulisnya. هذا العالم لا بد له من خالق, jadi alam ini pasti ada yang menciptakannya, وهو الله سبحانه وتعالى. dan dialah Allah Subhanahu wa taala. وقد عرفنا أن اسم الخالق الله من طريق الأنبياء, kita sudah tahu bahwasanya nama Khaliq itu dari dari Rasulullah SAW. الأنبياء هم الذين أخبروا أن اسم الخالق الله. Jadi para nabi lah yang mengajari kita bahwasanya nama Khaliq adalah namanya Allah. نحن لا نرى الله في هذه الدنيا, kita tidak akan pernah melihat Allah di dunia ini. نرى ما يدل على وجود الله, kita hanya bisa melihat bukti akan adanya. نحن دليل على وجود الله. kita semua ini adalah bukti akan adanya Allah. الإسلام أمر
نتفكر في مخلوقات الله. Jadi Islam menyuruh kita untuk berpikir tentang makhluknya Allah, ونهانا عن التفكر بذات الله. dan melarang kita untuk memikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. نتفكر في مخلوقات الله. Kita berpikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. نحن من مخلوقات الله. Kita termasuk dari ciptaan Allah. نتفكر في أنفسنا. Kita berpikir akan diri kita sendiri. كيف نأكل؟ Bagaimana kita makan? كيف نشرب؟ Bagaimana kita minum? كيف نرى؟ Bagaimana kita melihat? كيف نسمع؟ Bagaimana kita mendengar? كيف نتكلم؟ Bagaimana kita berbicara? كيف نتنفس؟ Bagaimana kita bernafas? كل هذا دليل على وجود الله. Itu semua adalah bukti akan adanya Allah. انظروا إلى أنفسكم. Coba kita lihat kepada diri kita masing-masing. انظروا إلى الأصابع الخمس. Coba lihat ke jari kita yang 5. Coba dilihat semuanya. شباب شباب شباب. Surah cepat. انظروا إلى الأصابع الخمس. Coba dilihat semua jemarinya yang 5. هل ترون إصبعا بطول الآخر؟ Bukankah kita melihat ini berbeda panjangnya? وأنا يطلع صوت رجاء لا أحد يتكلم. اوكي؟ هل ترون إصبعا بطول الآخر؟ Apakah kita melihat jari-jari itu beda panjangnya? تخيلوا لو كانت الأصابع بطول بعضها. Coba kita bayangkan kalau seandainya jemari kita itu sama panjangnya semuanya. كيف كنا نستعملها؟ Bagaimana kita itu menggunakan jemari kita ini? كيف كنا نأكل؟ Bagaimana kita makan dengan jemari seperti itu? كيف كنا نكتب؟ Bagaimana menulis? كيف كنا نستعمل هذه اليد؟ Bagaimana kita menggunakan tangan kita ini? من الذي جعل لنا الأصابع على هذا الطول؟ Siapa yang menciptakan, yang menjadikan tangan kita seperti ini? الله. Allah. أعكسها. Siapa yang menciptakan tangan kita dengan bentuknya seperti ini? أعد السؤال. Siapa yang menjadikan tangan kita berbentuknya seperti ini? فإذا الله تعالى هو الذي خلقنا. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita. نتفكر في مخلوقات الله. Kita berpikir tentang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. كل ما في هذا العالم Segala sesuatu yang ada dalam alam ini هو دليل على وجود الله. itu adalah semua bukti akan adanya Allah. أيهما أكبر حجما؟ Apa yang paling besar itu bentuknya alam ini? سقف المسجد أو السماء؟ Ini atau masjid atau langit? Mana yang paling besar? الأندونيسية. langit. Langit. sama-sama. bagus. Lakin ta'ammalu jayyidan. Tetapi coba kita renungkan dengan baik. هذا المسجد له أعمدة تحمله. Jadi masjid ini punya pondasi-pondasi yang bisa menahan atap ini. أما السماء لا أعمدة لها. Adapun langit tidak ada pondasinya. مع أنها أكبر بكثير من سقف المسجد. Padahal langit itu lebih luas daripada masjid ini. محفوظة بقدرة الله تعالى. Terjaga dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. سقف المسجد كم هو صغير بالنسبة للسماء. Jadi atap masjid ini kan kecil sekali dibandingkan dengan langit. ومع ذلك بدون الأعمدة يقع. Meskipun begitu, tanpa ada pondasi, niscaya akan runtuh. أما السماء هي عظيمة جدا. Adapun langit itu besar sekali. الله تعالى رفعها بلا عمد. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya tanpa ada pondasi. هي محفوظة بقدرة الله. Dia itu terjaga dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. هذا معنى التفكر بمخلوقات الله. Nah, ini adalah makna berpikir akan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. الإسلام أمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله. Jadi Islam menyuruh kita untuk berpikir tentang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. ونهانا عن
عن التفكر بذات الله. dan melarang kita untuk berpikir tentang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. الله لا يتصور في العقول. Allah tidak bisa digambarkan pada akal pikiran kita. العقل مخلوق. Karena akal kita itu makhluk. وما يتصوره العقل هو مخلوق. Dan apapun berarti yang kita pikirkan itu adalah semuanya makhluk. الله تعالى ليس كمثله شيء. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu. قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ما معنى ولم يكن له كفوا أحد؟ Apa makna walam yakul lahu kufuwan ahad? ليس له شبيه وليس له مثيل. Tidak mempunyai keserupaan. الله تعالى لا يشبه البشر. Allah SWT tidak sama dengan manusia, ولا الملائكة. tidak dengan malaikat, ولا الضوء. tidak dengan cahaya, ولا الظلام. tidak dengan kegelapan, لا يسكن السماء. tidak berada di langit, ولا الأرض. juga tidak di bumi, ولا العرش. tidak juga di arsy. كان ولا مكان. Ada tanpa tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah terciptanya tempat, الله لا يتغير. Allah tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Maka Allah itu ada tanpa tempat. تعال كسرين. Jadi, لا لا coba Pak, maju. لا أزال. مرحبا. ما اسمك؟ Siapa namanya? Bagus Rizky. كم عمرك؟ Berapa umurnya? 15. أنا كنت في عمره. Jadi dulu Syekh itu seumuran dengan Rizky. هل كنت في هذا الشكل؟ Apakah beliau dulu itu dengan bentuk seperti ini? Waktu dulu 15 tahun? Tidak. هل طلعت من بطن أمي عندي لحية بيضاء؟ Apakah beliau Syekh itu ketika lahir dari perut ibu beliau itu sudah punya jenggot seperti ini? كنت مثله. Jadi beliau dulu seperti Rizky inilah. وكنت أصغر منه. Bahkan lebih kecil daripada Rizky. كما كنا جميعا. Sebagaimana kita semuanya. من الذي غيرنا؟ Siapa yang merubah kita? من الذي غيرنا؟ Siapa yang merubah kita? الله يغير ولا يتغير. Allah yughayyir, yang merubah, dan Allah tidak berubah. كان ولا مكان. Allah ada tanpa tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah menciptakan tempat, الله لا يتغير. Allah tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Maka Allah SWT ada tanpa tempat. المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Jadi maka dalam bahasa Arab itu adalah ruang kosong yang diisi oleh benda. انتبهوا جيدا. Coba diperhatikan dengan baik. أنا قمت من مكاني. Beliau itu berdiri dari tempat beliau. هذا الفراغ Ruang kosong ini الذي كنت أجلس فيه yang mana beliau dulu duduk di sini, يقال له المكان. ini disebut dengan makan. غير مكانان في bahasa Bukan إندونيسيا. maksudnya makanan bahasa kita. مكان في bahasa إندونيسي الطعام. Jadi kalau makan kan dalam bahasa kita tuh makanan. Nah, nasi goreng, nasi goreng, صلوان، بأسو. هذا تعريف المكان في bahasa إندونيسيا. Nah, ini pengertian makan dalam bahasa kita. أما في لغة العرب Adapun dalam bahasa Arab, المكان هو الفراغ itu ruang kosong الذي يملأه الجسم. yang diisi oleh benda. كما كل واحد منكم الآن يملأ فراغا. Sebagaimana kita semua ini, kita mengisi ruang kosong. قيام. Coba berdiri semuanya. شباب شباب. Disuruh cepat. الآن انظروا إلى المكان الذي كنتم تجلسون فيه. Kita sekarang melihat tempat duduk kita, tempat yang kita duduk tadi. هذا الفراغ
الذي كنتم تجلسون فيه يقال له المكان. Jadi ruang kosong yang tadi kita tempatin itu disebut dengan makan. فهم؟ Paham? فهم؟ الآن عندما أعد إلى الثلاثة الكل يرجع ونقول بصوت مرتفع الله. Jadi nanti beliau akan hitung 1 sampai 3. Semuanya akan duduk tapi dengan mengucapkan kalimat Allah dengan suara yang kencang. Siap? Siap? Siap. 1, 2, 3. أريد الصوت أعلى. Beliau ingin suara yang lebih kencang. Lagi. Lagi. 1, 2, 3. Lebih kencang lagi. Lagi. صوت قوي جدا. Suara itu kencang sekali. Jangan ada yang Siap? Siap. 1, 2, 4, 3. Masya Allah. فإذا من خلق المكان؟ Kalau begitu siapa yang menciptakan tempat? من خلق السماء؟ Siapa yang menciptakan langit? من خلق العرش؟ Yang menciptakan arsh? من خلق الأرض؟ Yang menciptakan bumi? فإذا الله تعالى كان قبل المكان. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya tempat. والله لا يتغير. Dan Allah tidak berubah. نحن نتغير. Kita lah yang berubah. أما الله يغير ولا يتغير. Adapun Allah yang berubah dan tidak akan berubah. ولو سألنا سائل لما نرفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء؟ Kalau seandainya ada yang bertanya kepada kita, kenapa kita ketika berdoa mengangkat tangan ke langit? لأن السماء قبلة الدعاء. Karena langit adalah kiblatnya berdoa. كما أن الكعبة قبلة الصلاة. Sebagaimana kita sholat, Ka'bah itu adalah kiblat ketika sholat. سما قولوا معي. Sama-sama sama beliau nanti. الكعبة قبلة الصلاة. السماء قبلة الدعاء. الكعبة قبلة الصلاة. السماء قبلة الدعاء. أعيد. Coba di belakang bareng-bareng. Lagi. Masya Allah. Masya Allah. Saya cinta kamu. أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. Allah beliau meminta berdoa semoga kita dikabul Allah di surga sebagaimana kita dikabul Allah di masjid ini. بدوا على هذه العقيدة Kalian tetaplah dalam akidah ini, وهي أن الله لا يشبه شيئا. yaitu bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, ليس جسما bukan benda, ولا يوصف بصفات الجسم. dan tidak disifati dengan sifatnya benda. ليس كمثله شيء. Tidak ada keserupaan baginya sesuatu. موجود بلا مكان. Ada tanpa tempat. الله لا يحتاج للمكان. Allah tidak butuh kepada tempat. الاحتياجية تنافي الألوهية. Jadi sifat membutuhkan itu menafikan ketuhanan. الذي يحتاج إلى غيره لا يكون إله. Jadi yang butuh kepada sesuatu itu selainnya berarti itu bukan Tuhan. الله
الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته. Jadi Allah SWT menciptakan Arsy untuk menampakkan kekuasaannya Allah SWT. ولم يتخذه مكانا لذاته. Bukan untuk menjadikannya sebagai tempat. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Ini adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. هذه العقيدة التي كان يعلمها الشيخ محمد هاشم أشعري رحمه الله. Jadi inilah akidah yang diajarkan oleh Syekh Kiai Hasim Asy'ari rahimahullah. وإن شاء الله تعالى بالتعاون مع إدارة المعهد نأتي إليكم ونعطي دورة دينية. Jadi insyaallah dengan dibantu oleh Darul Ma'had, beliau nanti akan datang lagi. يعني بدل المحاضرة الواحدة Jadi akan dibuat muhadharah. نمكث معكم 3 أيام. Beliau akan tinggal di sini sekitar 3 hari ونقرأ في كتاب في العقيدة. dan akan membacakan kitab yang berkaitan dengan akidah. mau؟ إن شاء الله تعالى. والآن أطلب منكم أن تقرأوا كل يوم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Jadi beliau minta kepada kita untuk membaca setiap hari Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat 300 مرة. 300 kali. ورد في الحديث Jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis, من لزم الاستغفار orang yang selalu membaca istighfar, جعل الله له من كل هم فرجا. jadi Allah Subhanahu wa taala akan akan memberikan jalan keluarnya. ومن كل ضيق مخرجا. Ya, juga segala kesusahannya akan ada jalan keluarnya, solusinya. ورزقه من حيث لا يحتسب. Dan akan diberikan rezeki dari Allah dengan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. أغمضوا عيونكم. Coba semuanya pejamkan mata. نقول جميعا Kita akan baca sama-sama. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قبلتم؟ Qabilna. جميعا يقولوا قبلنا. قبلنا. قبلتم؟ توكلنا على الله. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu. الاستغفار من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. Jadi orang yang membaca istighfar untuk orang mukmin akan ditulis, akan dicatat setiap bagi satu mukmin itu satu kebaikan. بكل مؤمن ومؤمنة. Dari setiap mukmin laki-laki ataupun mukminah perempuan. من زمن سيدنا آدم Dari masa Sayyidina Adam إلى يومنا. sampai hari kita ini. من يحصي عدد المؤمنين والمؤمنات من زمن آدم إلى يومنا إلا الله. Siapa yang sanggup menghitung jumlahnya orang mukmin dan mukminat dari masa Nabi Adam sampai zaman sekarang ini? Siapa yang bisa? Kecuali Allah. عدد المؤمنين والمؤمنات من زمن آدم إلى يومنا لا يحصيه إلا الله. Jadi bilangan orang-orang mukmin dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. فبقولك Maka dengan perkataanmu بنية خالصة. dengan niat yang ikhlas. ما معنى النية الخالصة؟ Apa makna niat yang ikhlas? يعني في قلبك تذكر تشتغل بهذا الذكر لأجل الثواب. Jadi maknanya engkau membaca zikir ini untuk mendapatkan pahala. ليس ليقال عنك هذا الطالب يواظب على الذكر الذي أعطاه الشيخ. Bukan untuk dikatakan oh santri ini dia selalu mengamalkan wirid yang diberikan syekh. لا. Bukan seperti itu. إنما لأجل الثواب. Tapi tujuannya untuk mendapatkan pahala. هذا معنى الإخلاص. Ini adalah makna ikhlas. فهم؟ نحن لا نعمل الخير لأجل الناس. Kita tidak beramal
untuk manusia. إنما نعمل الخير لله تعالى. Kita melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Ta'ala. الذي يعمل الخير لمدح الناس لا ثواب له. Orang yang beramal untuk dipuji manusia tidak ada dapat pahala sedikit pun. كالذي رأى فقيرا Seperti orang yang melihat orang fakir, فأعطاه مالا حتى يقال عنه هذا محسن كريم. Kemudian dia ngasih uang, harta uang, kemudian tujuannya apa? Supaya dikatakan dia itu pemurah. لا ثواب له Tidak ada pahala baginya. وعليه معصية. Bahkan dia mendapatkan dosa. يقال لها الرياء. Ini disebut dengan amalan riya. دائما راقب قلبك Selalu kita mengawasi hati kita, أنك تعمل لله. bahwasanya kita itu beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. حفظك لعلم الدين Jadi kita memelihara agama لله تعالى. karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ليس ليمدحك الأستاذ bukan untuk dipuji seorang ustaz. إنما لأجل الثواب. Ini untuk mendapatkan pahala. صلاتك مع الجماعة في المسجد Jadi kita sholat berjamaah di masjid ini لله تعالى karena Allah Ta'ala, لأجل الثواب. untuk mendapatkan pahala, ليس ليمدحك الأستاذ. bukan untuk dipuji seorang ustaz. فهم؟ كذلك الذكر Begitu juga halnya dengan zikir. تشتغل بالذكر لله تعالى. Kita menyebutkan berzikir dengan Allah karena Allah Ta'ala, ليس ليمدحك الناس. bukan untuk dipuji orang lain. رب اغفر لي Rabbi ighfirli وللمؤمنين والمؤمنات. كم أخذ من الوقت؟ Ini butuh berapa lama membaca ini? Sedikit dengan sebentar. وقت قليل جدا. Nah, ini hanya waktu yang sangat sedikit. يعني 300 مرة تنتهي بسرعة. Ini 300 kali ini selesai dengan cepat. لكن الثواب كبير عظيم جدا. Akan tetapi pahalanya sangat besar. بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. Setiap dari seorang muslim dan muslimah satu kebaikan. بالمرة الواحدة يعني بكل قولك رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات كتب لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. Jadi setiap kita baca satu kali saja Rabbul Fili wal Mu'minat, kita mendapatkan satu kebaikan dari setiap muslim dan muslimah. كم لك من الثواب؟ Berapa yang kita peroleh pahalanya ini? قولوا الحمد لله. Kita katakan alhamdulillah. إن شاء الله تثبتون على العقيدة الحقة Insyaallah kita akan tetap berada dalam akidah yang benar, وتواظبون على هذا الذكر. dan kita akan selalu mengamalkan zikir ini. وبإذن الله تعالى عندما آتي إليكم في المرات المقبلة Jadi insyaallah ketika beliau datang lagi, في كل مرة أعطيكم وردا أو دعاء. setiap kali pertemuan beliau akan memberikan wirid kita. وبالعلم تأخذون مني مباشرة. Dan dengan ilmu kita bisa langsung menimba ke beliau. لأن العلم بالتعلم. Karena ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar, بالتلقي. dengan talaqi. كما أنتم فعلتم اليوم. Sebagaimana kita yang melakukan sekarang ini. وأنا فرحت بكم كثيرا. Dan beliau sangat senang sekali. أسأل الله تعالى أن يجمعنا في الجنة. Semoga kita dikumpulkan Allah di surga. اللهم يا رب العالمين أحينا ما حيينا حياة طيبة على الإسلام وبلغنا التقوى واجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخ هذا المعهد. اللهم اغفر له يا رب العالمين. اللهم افتح على قلوب طلابه واجعلهم من علماء أهل السنة والجماعة واجعلهم من حفظة القرآن الكريم ووفق الأساتذة يا رب العالمين واجعلهم من العلماء العاملين المخلصين واجعلنا يا ربنا متحابين متناصحين متعاونين على نشر علم أهل السنة والجماعة. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وسبحان الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
surga.